بدترین قسمت است بچیم. با یک کس آمد میکند از کسی دیگر میگریزد. طاقت کن، شکر گوی. من برای دیگر چیز پیشت آمدم. این قبیله رو فراموش نکن. تو ماری ماهی بیرون همیشه در برات گیر. خیر بچم، روی سفید. من نمیروم. برای من این شرمندگی است. و بعد مهمان ها از مسکو می آیند. من باید آنها را پیشواز گرفتنم در کار. خودتون نرفته؟ خانم ثروت بیگی بیمار هستم. من باید اینجا ایستاده مهمانان رو پیشواز گیرم. بیایید در خانه دار میزنید.
چی؟ بیا بچه شرم ندار بجاگه درا. برای چی؟ این قاعده نکاح ما است. تو خواب کن بعد دوامش را میفهمی. ای درا ایقت سوز چی؟ نامی دخترتون چی؟ بابونه. دخترم بابونه. این جسد خوابیده را تا جان در تن دارد؟ چی؟ او من زنده ام، برای چی جسد میگویی؟ تو خواب کن. خوب کن. دخترم تو باید در شاهدی این مردم قول دهی که تا جان در تن داری برای همسرت خدمت میکنی و مرده و زنده او را به کله میگیری و عصا و خلطه اولادی را همیشه مقدس شماریده گردی دنیا چرخ میزنی و خلطه را پر از رزق و روزی میکنی. اگر با این گفته ها راضی باشی گو راضی هم و قبول دارم. گپ زن دخترم. باری آخر میپرسم اگر خاموش استی از والدانت چاروا طلب میکنم. بگو و راضی هم قبول دارم. بابای ملو، او من نیاز ندارم با این خدمت هایی که شما شرط گذاشته اید. من راضی نیستم. تو تماما گپ نزن. خواب کن. خاموش است. ما رسم خود را اجرا کنه و دوامش را خودتون میدانید و زندگیتون. به همه شرط ها من راضی و قبول دارم جسدی که خوابیده است. مثل این آرد بختتان سفید باشد، از گندم سر باشد. این رنگ شاهی رنگ هاست. بگذار همیشه رویتان سرخی کند. از رنگ های زرد و سیاه و کبود شما را خدا امین دارد. مبارک باشد. مبارک باشد. مبارک شود. مبارک شود. رحمت بازم مبارک شود. بیایید میمونان عزیز. سلام علیکم. شما دید. مرحمت گذارید. سلام علیکم. مبارک شود. مرحمت. درباره عروس هیچ چیز نگفتید؟ از کجاست؟ از عائله کیست؟ راستش را گویم ما خودمانم معلومات پر را نداریم درباره عروس. خودش یافته است، خودش خوش کرده است. اون طرفش توی رو ما برپا میکنیم. تمام. عجایب. در چنین عائله انتخاب را به اختیار بچه گذاشتن این قهرمانی است. باور کنید. دلی وسیع داشته اید والدان عزیز. نیمی جمهوری آرزوی با شما خیش تباری را داشتن. این اولادی طول بلند کی باشد؟ عروس انتخاب کرده فرزند ما از عائله ثروتمند نیه، از یک عائله عادی کم بزاعت. شاید به شرافت آنها از دولت و ثروت سرور خواجه چندین عائله های کم بزاعت صاحب نان و آب شود. خانم ثروت بیگم در کجایند؟ آن کس
کمتر بیمار هستند در اتاق خودشان. مهم خوشبختی فرزندان است. مرحمت کنید، مرحمت. شرم ندارید، گذارید. خوش آمدید، خوش آمدید. بسیار ناحقی کرد. اپا من باشد از تویشم بیزارم و از خودشم بیزارم. من نمی روم. فضبین شوید و جان، هیچ گپ ندارد. اکو تیار شدیم لباس پوشیدیم، کمتر میشنیم میویم. بیایید رویم اوچه جان. نمی روم. بسیار خفه شدم. خواهش داشته باشی رو دخترم. کمتر شین و تیز برگرد به خونه. مایلش اوچه جان، من رفتم. زیق نشوید. سلام. نام تو چی؟ بسگل. نام تو چی؟ عظیم. تو خواهر عروسی؟ ها.
مراسم نیکاهی که امروز در قبیله ما برپا گشت نه آنقدر فال نیک است. تقدیر با نوخانه‌داران بسیار بازی می کند. در مبارزه هر دو جانب غالب می آیند. این قصه در تاریخ قبیله جوگیان تا ابد محفوظ می ماند. پیران مدد کنید، پیران مدد کنید، پیران مدد کنید. الهه آمین. تیز را گرد. عجیب رسم این داشتن اینها. نه سلام کردند و نه گسیل. حتی یک بار نپرسیدند که همین عروس صاحب دارد یا نه. پدر و مادرش کیست؟ تاجیک بر این ملت مهمان دوست در دنیا نیست. اینجا گپ سری تکبری آنها می رود. یک بار مادرش اومد نزد ما اومد، از جان پریده خستم که من مادری عروس. گشت گفت که آرام شنید، به ترتیبی نکنید. اکو به نظرش که ما توی مرکه رو نو دیدیم. از یک جهت راست گفتم. من خودم پیش از آمدن گفتم که خلطه نبرید، هرچی جمع نکنید. میخندن. ای داداش اینقدر واهمه نکنید. هرچی جمع نکردم، فقط نانوی بوتون جمع کردم. نانوی بوتون جمع کردم. وای خونه بینی داداش. ای دهن پوش. وای مردم نگاه داره. وای نام من مراد. مرا همچون آدمی بد میشناسند. قسم زیادی عمرم در دنیای فریب و نیرنگ و بی‌ریایی حق بندگان گذشت. حتی گربه ها، درختان و بوته های همین نزد خانه خودمان بالایم حق دارند. من غافل از آن که روز تا روز حق بندگان به گردنم ضم می شود زندگی می کردم و پس خود هزارها حقدار می گذاشتم. اما واقعه روی داد که به همه این بدبختی ها خاتمه دهم. آن هم واقعه روز جنازه پدرم بود. آن روز در رحمت خدا برایم باز شد. اکنون تماما آدمی دیگر شدم. همان روز قرار دادم که از حق مردم خلاص می شوم و همه کارهای بدی که انجام دادم تلافی می کنم. همکنون از همه عذر می خواهم. در رسم ما وقتی شوهر از در درآید زن احترامانه از جای بر میخیزد. اینجا بیاشیم.
این نخستین قدمی من است به حجره خواب. در رسم ما باشد عروس باید دست به تن داماد برد در شب اول. عجایب. پس من در روی بالین انتظار می شوم که کی دستی لیلی به تن مجنون می رسد. انا این گل برای تو. مرحمت. بابونا در رسم ما نو عروس سحر از همه بر وقت خیسته به اعضایان عائله سلام میده. خبر گرفتید وای نو عروس رو؟ انیقترش از خواب بیدار کردم. متین چی؟ متین سحری بر وقت به فرودگاه رفت. با قول تاجیکان امریکایی را گسیل کردنی. او یک دو همسینفش در کانادا میخوانند تو. برای تویش آمده بودند. پس صبحانه عروس را به نزدش برید. بینم که اینجا خوراک خوردن نمیتواند و شرم میدارد. خوب شد است جناب سرور خوجه. یک بار رسانید که ما انتظار سلام عروسیم. حتما میرسونم خانم. میگم شب اولشون چخل گذشته باشد. در تشویشم. روی چی در تشویشی؟ یگان شک و شبهه ندارم. به هر حال در دیوچگی فرزند ای سفسته نگو بسیار. فرزند نانی دستش را به شیر و قیماق میزند. فکری خطا که پگه یک جا یک بردن نان میوی میخری. صبح خیر. مرحمت. این چی است؟ قهوه. چی؟ قهوه با شیر. قهوه چی است؟ کافه. کمی بینوشید بعد میفهمید که چیست. چی شد؟ اینقدر تلخ. کمی شکر ایلاوه کنم؟ شما همیشه چنین آبی تلخ میخورید؟ نه همیشه نه. بیشتر سحریا. نخواهید ننوشید. مجبوری نیست. قنچای کنم؟ نه آب نخواهم. یک کاسه آبی خنک. شما خوردن گیرید حاضی رفته میبیارم. میلش. خیانه همون دختری توغرالا میگریفتی. اینش نه ویش نه. میگردی دیگر در فکری همان بابونای سبیل مونده. این خیل نگوید دوچه ها؟ وای به شما هیچ بدیه نکرده است کو کی دشنامش کنید. سبیل مونده این بچه خودتون با شرافتی اوچه. ها همه کاره بچه ها کنندو عیبدار مادر. ها اگر گوشه تگی توقی کرده و یک لیله کرده شرمنده ای تو دنیا میشوده. فهمیدی؟ تمام قشناق میخندید. بیگزار مهم ما یک جا میشودیم کو همه مردم به شما تلخ و دردی فرزندتون شیرین ها؟
бобуна чӣ ҳол дорад? салом алайкум. бахшиш модарҷон. салом алайкум. субҳ бахайр. нав худам қаҳва тайёр карда дар дастакаш бурда додам. боз чӣ хизмат кунам барои бобунат? хӯроки нисфи рӯзӣ. охайр нагуфтӣ ки шер ё рӯбо? чӣ ҳоло ҳам мумкин набошад ба зани қонунии худ даст расондан? шабку хеле фиреб кардид. илтимос, ман бояд поён фароям. волидонат саломи маро интизоранд. фаҳмо, барои гул чӣ? ё ин ки барои гул ҳам ягон мушкилӣ мешуда бошад? марҳамат. хуб, медонӣ чӣ бубна? ин холҳоро тоза кардан лозим, чунки ин ба расми мо мувофиқ намеояд. аслан холҳоро бо сӯзан мегузаронанд. ҳоло ман бо рангу гузоштам. чӣ акнун тамоми умр ин холҳо рӯи туро зеб медиҳанд? аз рӯи расму оинамон ду давраи холгузаронӣ дорем. якум вақти арӯсе ки 40 рӯз паи хол мемонад ва дуюм баъди вафоти шавҳар ки то абад ранги ӯ мемонад. яъне ин холҳоро ҳар вақт тоза кардан мумкин аст. ҳоло мебароем саломдиҳиву кафши арӯсӣ пӯшидан лозим, пойлӯж намешавад. ва баъд худи имрӯз холҳоро тоза кун. майлаш, фақат як рӯз, чунки метавонанд хонагиҳои мо биханданд. рафтем. масалан мана ин кафшҳоро пӯшидан мумкин. холҳоро имрӯз вале тоза кун, фақат як рӯз. песар меравем, саломи туро интизорам. нисфи рӯзӣ шуд. аз рӯзи аввал ки ин хел муносибат кунад, вой бар ҳоли рӯзҳои дигар. сари худаша мехӯрад, чӣ кор мекунад? ана пайдо шуд лӯхтаки даштӣ. салом алайкум. салом. дар расми мо арӯз ба таври дигар салом медиҳад. дастонашро пеши бар карда тазим мекунад. ҳеҷ гап надорад. аз дафъи дигар ана ҳамон хел салом медиҳад. ҳоло биёед ман шуморо хубтара шинос кунам. ин кас модарам, Сарватбегим. ҷиддӣ ҳам бошад, бисёр зани меҳрубон аст. ин кас модархон. маҳз дар тарбияи ӯ ман ба вой расидам. падарам Сарвархоҷа хеле марди оқилу меҳрубон аст. боз дар оилаи мо ошпаз, пешхизмат, фаррош, дигару дигар ҳастанд ки бо мурури вақт шинос мешаванд. акнун туро шинос мекунам. ин бобуна, зани никоҳии ман, модари фарзандонам, соҳиби ояндаи қаср.
ки ман на танҳо давлату сарват, балки ҷону диламро барояш бахшидам. ман ҳам ҷону диламро тамоми умр ба тарбияи ту бахшидам, вале бори чунин суханҳоро нашунидам. бош боши бош бош. ҳамсоя, дина туй дошти имрӯз гӯсола харидӣ? ризқи хуб ҷамъ кардида? бало ҷамъ кардам ҳамсоя. аз уфоқ бобо қарз гирифтам. бо нони қоқи мардум мебоқаму гӯшташро ба қассобхона мефурӯшам. пули тайёр барои духтарам мешавад, барои тавбиданаш. хуб кардӣ. ман соли гузашта 5 гӯсола харидам. аз нони мардум боқида пул рехтам. ҳам бачамазан додам, ҳам мошин харидам. акнун ман якум бор ба ин касаба часпидам. дадош мегӯн ки дигар дар маркази шаҳр ризқ наҷӯй. худоҳо бинанд айб мешад. хай ин касаба монай? чӣ ҷои айб? вақти худо ризқа ба бандаҳош тақсим мекард, ҷогӣ бер кардааст. ризқи ҷогира худо дар дасти мардум додааст. хай майлаш ҳамсояҷон, як рӯз хона биёед мешинем. майлаш ҳамсояҷон, хона биёед. майлаш. хуб, хайр. бош ҷанбак. бош. ҳӯй лӯхтаки даштӣ, дар расми мо навъарӯси лаънатӣ саҳари барвақт аз ҷои хобаш хеста поён фаромада ҳусурашро бо салому алек пешвоз мегирад. ҳаминро ҳам мо ба ту омӯзем. арӯз чӣ хел аст? барои чӣ наменамояд? паррандаи озодро бисёр қафасӣ кардед якбора, боз нагурезад. хабар мегиред, модархон? садқаи хабаргирӣ шавад ин лӯхтак. на ақли салом дораду, на алек. ҳеҷ гап не, модархон, омӯзонед. касе бошад набошад, вай одам аст ку? дуруст, одам аст. аммо вақте надонад ва донистан нахоҳад, чӣ бояд кард? масалан, ҳозир ман ба вай фаҳмондам ки қусурат омадааст. бояд ба пешвозаш бароӣ. мана нафаромад. баъд ман нафаҳмидам ин мактаб аст ё қасри нав. барои тарбияи ӯ дар ин ҷо касе вазифадор нест. вай бояд тайёр шуда меомад. модархон, ҳеҷ гап надорад. шумо бисёр аҳамият надиҳед. ҳамин бо якдигарашон мувофиқ оянд, мо ҳам мувофиқ. бисёр сахтгирӣ накунед боз.
дашту саҳроро ёд кардӣ? мазоқ дорӣ? мазоқ надорам. гул дорам ки шабеҳи туст. шабеҳ чӣ аст? шабеҳ яъне монанд. монанди ман бошад хуб нест ки дасти худат бошад ва то саҳар бӯи хуш бидиҳад. не, имшаб ба ман бӯи хуш не. имшаб ба ман дигар чиз лозим аст. дигар чиз ин шаб ҳам намешавад, афсӯс. не, мешавад. хоҳӣ нахоҳӣ мешавад. шунидани афсона як бор маъне дорад. нарас сар деҳ маро. гӯш кун. ту чӣ мақсад дорӣ? розӣ набошӣ гап зан. ҳоло ҳам сари вақт аст. сари вақт нест. кори кардаатро кардӣ. ҳоло ман тайёр нестам. ту тайёр набошӣ, а ман вақт надорам. дар ин байн ман бояд ба хориҷа сафар кунам. ман дар шаҳри дубай таҷрибаомӯзӣ дорам. чӣ хел мешавад баъд? бисёр хуб мешавад. ман туро мунтазир мешавам. дар байни ҷугиён як мақол аст. аз занбур пурсидан ки ширинтар аз асали ту чӣ аст? дар ҷавоб гуфт аз асали ман ширинтар асали кӯҳнаи ман. ин тавр ки бошад, агар ту барои ман асал бошӣ баъд аз сафар, яъне асали ширинтар мешавӣ. хез рафтем, давоми сухан дар ҷога. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. субҳ бахайр модар. субҳ бахайр бачи. ин қадар саросима гӯё ки аз маликаи ҳусн гурехта бошӣ. маҷлис дорем модархон, барои сафари дубай. аниқ шуд рафтам. имрӯз аниқ мешавад. вақтам хеле кам аст. маҷлис дорем. баъд гап мезанем модархон. о ақалан нагуфтӣ ки шеър ё рӯбо? تو این درجه مشلق و افلاس و پست بودن جوگی را نمیدانستم. قبیله رو در مثال یک شخص بها ندهید مادرخان. چی؟ چی گپ است اینجا؟ من نمیدانم. این لوخته که داشتی با این رفتار و کردار و یک روی خود چگونه ملکه قصر میشده باشد؟ نمیداند، ندانستن میخواهد. چند بار شد میفهمونم، آگاه میکنم که پیش از همه از خواب خیز، برای سلام دادن به پایان فرا باز کاری خودش رو میکند. تماما پسند نمیکند. مونت مادرخان، سختی بد نگیرید. هیچ گپ ندارد، میآموزد، یاد میگیرد. شما هم به سخن مادرخان گوش دهید. این به فایده کار است. هر چی که میگوید گوش دهید. این به فایده خود شما است. خوله؟ خوله. لبای. سلام علیکم. سلام. باز چی گپ؟ میبخشید خوله، شما مادری بسگل؟ ها، چاکر است. یگان چیز از حوالی شما دزدیده است؟ نه، من معلمش از مکتب. بعد تعطیل 3 ماه شده است به درس نمیآید.
директор ҳар рӯз мепурсад тинҷӣ бошад. тенҷи аст, тенҷи. директора гӯ ки кори худаша кунад. аз гапи беҳуда як попӯши харида наметавонаду боз гап мезанад. хола, охир ин кори мактаб нест ку. духтари шумо хонад, барои худаш мехонад. барои ояндаи худаш дар кор мешавад. барои ояндаи худаш дар кор бошад, дар кор нест. як попӯши харида наметавонеду бо гап мезанед. ҳамаи дафтару китобашро таъмин кардем, бояд чӣ кор кунем хола? ба мо дафтару китоби шумо дар кор нест. сару либос пӯшонед, шикамаша сер кунед, ана баъд мебинед ки ҳар рӯз мактаб омадан мегирад. дар қабилаи шумо ҳама волидон ҳам хел мегӯянд, ба хонишу дониши фарзандон умуман аҳамият намедиҳанд. ман хубтараш аз синфи инҳо даст мекашам. бисёр кори хуб мекунӣ духтар. монед кӯдакҳои мо озод гарданд. ин кор бояд дар дӯши маликаи қаср бошад. маликаи қаср аввал пӯшидани кавши арӯсӣ, баъд дар куҷо хӯрдани нонро ёд гирад, ана баъд ғундоштани либоси шавҳар осон мешавад. саҳар соати чанд аст сафаратон? 7:30 дар корхона ҷамъ мешавем падарҷон. 8:20 ба қайдгирии ҳуҷҷатҳо дар фурудгоҳ. аз тоҷикистон чанд нафар ҳастед? 3 нафар. ассалому алайкум. келинам дар ҳақиқат маликаи қаср аст. охи падарҷон, манам мисли шумо дар интихоб ҳамеша бурд мекунам. аҳсан аҳсан. одам кӯшиш кунад ба ҳама муроду мақсадаш мерасад. аллакай ба сохти зиндагӣ мо мутобиқ мешавад. боз мегӯянд ки ноҳудабаро аст. чашм карден, ҳеҷ гап надорад, ҳеҷ гап надорад. чой тафсон буд? насӯхтӣ? ҳамин худат осеб надида бошӣ кифоя. нохост шикастани зарф хосияти хуб аст. ҳар балое ки бошад ба сари ҳамон. ана дидӣ, аз ӯҳдаи доштани як лаълӣ намебароӣ ё вақте ки мефаҳмонанд фаҳмидан намехоҳӣ. гӯш кунед, ин вазифаи ӯ ҳам нест. ӯ ихтиёран хост лутф кунад, аммо мо диққат кардем ӯ худро гум кард. ҳеҷ гап надорад. худо накарда дар пеш як меҳмони хориҷӣ ҳамин ҳол рух диҳад, шарманда мешавем, шарманда. фақат ба пуд рехта? сӯхта дорад? биё ман занг занам, маз биёрам. не лозим нест, занг назан. дил узви нозуктарини инсон аст, ҳар рӯз ба ӯ ханҷар мезанад. сабр бекунам. аз як қатра чои гарм чӣ оҳ кашам ки он сӯзиши ҳам надорад. ки ба дили ту ҳар рӯз ханҷари тез мезанад? ман метавонам фаҳмидам? хабар намекашам ва ҳам намебахшам вақте таҳқир нисбати қабилаи ман мешавад. медонам ҳоло ман тайёр нестам ва арзанда нестам барои зиндагӣ кардан дар чунин қаср. вале ба ин набояд ҳамаҷӯгиро таҳқир кард. сиқ нашав.
самолети коғазини ман, ту ҳам дили гурдаи рафтан надоштаӣ. бош боше. خوش آمدید. همین خیل پرسیده به قشلاق که شما آمده. گفتم که بچه زن میدادگی داشته باشد یا نداشته باشد، آیا دستش هنر از دست دیگرش طلا و تنگری زد. همه بچه شما تعریف کرد. سکین دخترم گرفتم و آمدم. دختری من همه خیل چست و چالاک است که روزی ده 4-5 مراتبه خلطه پر خالی میکند. همه فیض و برکت خانه ای دست همه دختر است. بینید محقول شود، ما خواستگار شما. بالا تگیرم دگونه جان، دخترت بد نی، خربوزه رسیدگی بریم. لیکن بچه من بسیار یگرم، من وی رو مجبور کرده نمیتونم. یک مصلحت کرده میبینیم، اگر راضی شود اون طرفش رو حل میکنیم. شما از کدام قشلاق گفتید؟ نزدیکی دره ورزاب از چقدر مپا جان. فهمو. دختری استا لشکربک گوید همه میشناسند. این دوگانه جان بخچه مرا قبول کنید. من میرم. خیز بچم رفتیم. خوش آمدید باز بیایید. Welcome, boys. We are glad to meet you for scientific practice. Glad to see you. My name is Guljahan Qasimova, and this is our company. Matin from Tajikistan. Dilshod from Tajikistan. Jamshed from Tajikistan. اوه شما از تاجیکستان هستید؟ شما تاجیکی را از کجا میدونید؟ منم از تاجیکستان. ما فخر میکنیم که در دولتی اینقدر کلان از دولتی ما شخصی کار میکنند. ما هم فخر میکنیم که با شما امروز روبرو شدیم. خب حالا باشد من شما رو با رهبری تجربه آموزیتون شناس میکنم.
салом. Субҳ бахайр. субҳонаи шумо, маликаи қаср. шин камтар. тенҷи аст? ягон мушкилӣ дорӣ? ман инҷо хеле нороҳатам. зиқ нашав дугонаҷон. оҳиста оҳиста одат мекунӣ. ин ҷои туро садҳо духтарон орзу мекарданд. ман як тори мӯи ӯро ба 1000 қаср эваз намекунам. аз киро? аз як хизмат мекунӣ дугонаҷон? чӣ хизмат? ба нами рақам занг зан бо телефони худат. бисёр зарур аст. инҷо истифодабари телефони шахсиро барои хизматгорон манъ карданд. фақат шаҳрӣ. агар зарур бошад рафтем занг мезанем. не ҳоло. ту бин вақте касе набошад дарҳол маро хабар кун. албатта. ин маслиҳат байни худам. майлаш. боз як буғча. чӣ хел кунем аз дарвоза берун барорем онро? инаш камтар хатарнок. ба ҳар ҳол кӯшиш мекунам. ҳамин ки фурсат шуд ман ба муҳофизони дарвоза бурда мерасонам. сипас касе ки бошад аз дасти онҳо омада мегирад. мешавад? мешавад. хайр дугонаҷон, ман меравам. не ман гап мешунавам. ҳоло монед истадам инҷо. дертар хабар мегирам. майлаш. иштиҳоитон. барои як субҳона ин қадар манъ шудӣ? маликаи қаср хоҳиш карданд ки ба ӯ истифодабари корду вилкаро омӯзонам. маликаи қаср. дадаш. лабай. мегӯм ки ҳамин бобунаро рафта хабар гирем айб мешавад. худат рафта хабар гирифтан гир. баъд кае ки бачадор шуд баъд ман меравам.